चिकन भी है, चिकन भी है, पोर्क भी है। Norok tabuk social media wo kasimangpli viral tomonu khanaje Bollywood ni actor Ashish Vidyarthi chini Tripura haste wo phayoi chini Tripura sani chamung nomungno explore khaimani mangpli a mangpli ro kase phate no video viral angkha tai video viral angte tai kaisa controversy bo kasoi phakya amo ungkha mos deng sanani thanga kai wahan porta hne je kaisa kokti samani a kokthani hote tabu kaisa controversy bo asai phakya amonti kwbangma Tripura sarok chajakliya je chini wahan mos den hungya kari tamni bagui suor borta hingka hnei tamni hingkai wahan mos den sathai chini Tripura sarokni sathasi amto kubun borokni sathaya hingkai chung chini sathanyo sinimung ruthinikai tamni bagui kubuni kokthai suor borta hnei sinimung rwna nangkha a controversy a sungmung प्रत्येक Tripura sarokno swnglakya muti hanya khoroksa Tripura chini taku khoroksa chajagi angui bo Facebook o comment kai sikya bo sikya je wahan mos den kokono sorbota hote pare na ekta boro jur pork salad hote pare কোনো বর্তায় ingredients আস্থা বা গোটা গোটা থাকে এমনটা দেখা যায় নাকি ইডলির বাংলা কি চালের বাবা পিঠে দুসার বাংলা কি করকরে খোলা পিঠে নিব সুমুক্তি সাউই কাশা ফেসবুক ক্যাপশন খাই সিকিয়া গাকাই তাবু যে কন্ট্রোভার্সি আছে চমনি যে ওয়াহান মস দংনা সর্বতা মন্তি খেনর তামা সানানি উজুং কিসা কমেন্ট के साथ देखना ना स्टिकी राइस का आप उसमें से चिकन करी भी डाल सकते हैं। ज्यादा गजब है यार, बहुत ही बढ़िया। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। बांगुई इसको कहते हैं, बांगुई स्टिकी राइस का देखो कलेक्शन है। फर्स्ट टाइम स्ट्रीट फूड इन अगरतला, इट्स टोटली टक टक बाउई एंड चिकन भरता वाह।